Kao što vidite, ovdje imam jednu malo veću kutiju i nož za raspakivanje, a to znači da danas snimam unboxing, odnosno raspakivanje novih satova. Dobrodošli na kanal Koliko je sati. Ok, da prijeđemo odmah na stvar pa da vidimo šta se nalazi u ovoj kutiji. I kao što vidimo, ovdje imamo jedan Seiko i jednu Alpinu. Ok, da vidimo prvo šta je to stiglo od brenda Seiko. Dakle, jedna bela kutija, mogli bismo reći jedno od standardnih Seiko pakovanja, a unutra se nalazi Seiko Recraft. Ovo je jedan jeftiniji model sa automatskim mehanizmom, ali jako interesantan i jako lep model. Uskoro ću raditi recenziju za njega, dakle za oba ova sata koja je danas stigla u narednim danima i nedeljama vidjet ćete detaljnije recenzije, tako da ja danas neću pričati o karakteristikama, ali svakako jedan vrlo interesantan sat po veoma povoljnoj ceni. Ok, to je što se tiče Seika. A da vidimo sada šta je to stiglo od Alpine. Alpina je stigla u ovako mnogo većem i mnogo luksuznijem pakovanju, što i jeste karakteristika švajcarskih brendova, od njih to i očekujemo. Dakle, imamo jednu kutiju od tvrdog kartona, a ispod toga, posle nekoliko slojeva zaštite, nalazi se jedna jako lepa drvena kutija. Samo nju da izvadimo iz ovog papira, evo, da se lepo vidi. Dakle, drvena kutija sa utisnutim logom Alpine, a unutra Alpina Star Timer. Dakle, radi se o kvarcnom modelu na NATO kaišu sa PVD coatingom, dakle crno kućište sa PVD premazom, također i kopče. Jedan od njihovih popularnih modela, ima i u automatskoj varijanti i u kvarcnoj, također kvarcne postoje i u chronograf varijantama, tako da ova linija sadrži više različitih modela, ali ovdje konkretno imamo ovaj najklasičniji, da kažem, crni sa kvarcnim mehanizmom. Sve detalje o tom satu i ovom modelu ćete također moći da gledate u recenziji uskoro na ovom kanalu, a danas prosto vam predstavljam samo kako izgleda njihovo pakovanje i šta je to novo stiglo i šta možete da očekujete u narednom periodu na ovom kanalu. Dakle, toliko što se tiče današnjeg raspakivanja. Nadam se da su novi satovi interesantni, meni zaista jesu, pre svega zbog toga što dolaze po jako pristupačnim cenama, tako da u recenziji ću detaljnije o tome da pričam, ali ova dva modela možete kupiti po zaista pristupačnim cenama u odnosu na to šta oni pružaju i u odnosu na proizvođača od kojih dolaze. Hvala što ste odgledali još jedan video do kraja, pozdravljam vas i podsjećam da uvijek treba da znate koliko je sati.